तो गाय सकाल सुबह उठी पड़े ये गाय दांत खाली मुँह धोई गाय जी टे ग्रुप पैसा दवाई आर साई सकाल सकाल गाय भीटा देख गाँव एमती किसी भी हो गाइस माँ बापा आते मार्केट आन देख माछ माछड़ा तो गाय से ग्रुप पैसा बाढ़ चलो गाइस ये आगे गाई देख मो सिक्यूरीटी गार्ड ये गाइस बोटुआ गोटे एक नंबर बोटुआ एटा गाइस खाली 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 तो गाइस से ग्रुप पैसा देके चली आसली गाइस चलो घर को जा तो गाइस से दांत कसी नेली तो गाइस ये माँ बापा रांधि बारी पूरा बेस्ट तो गाइस सकाल सकाल पखा खानी ठीक है सस्ते ना दादा दीदी तो गाइस ये मार्केटिंग जीवा चलो गाइस ये गाइस पांडुआ तो गाइस ये पेट्रोल पकने भी तो गाइस ए नना दुकान को चिठा दे दी सी बाहर करके रखिए सौदा गुड़ा मुझे आसनी खाली नेबी ए जी गाइस लेंबू आउ कौन दही गुलू को हेलो गाइस हेलो गाइस आप लाइक करिवे गाइस तो गाइस ए बेटी परिबा नै नेली एबे गाइस जी सेठी दहीटा नेबी गाइस जैकेट पिंदी के असली खाली खाली हुडीटा खरा तो गाइस ए बेटी दही बड़ा खाइने भी एटी गुप्त दुकान जाती गाइस भीड़ बहुत किए ठिया हो सेठी याको पचाले दही बड़ा खाइबे से कहला हां हाफ 25 फुल 30 5 टा डिफरेंस कोठा हो जसे तो गाइस हमरो दही बड़ा प्लेट रेडी हो गला हम खाली गैस जस्ट खाई गैस रे जिंस उडा अछि लेकी केते टेंशन ही घर काम गाइस वो हबा माने ई सब काम करते हैं तो गाई देखो रेडी तो गाई से एठू परिवा किणी की जीवी घर को खरा एते भल तो गाई से चुट्टी काटी नेबी चुट्टी काटी तो सारे तब घर को जीवी तो गाई से चावल कच्चा चावल ने चुट्टी काटा सरी गला चावल काटा सरी लगे तो गाई घरे पे पहुंच गेली गाई मु चिप्स आनथली देखो एटा पोटाटो चिप्स हला एटा हला ये चिप्स गाइस क्वांटिटी कोटार बेसी देखो जीरो चलो गाइस तो गाइस गाधे की फिट पाट हो गली गाइस ग्रोसरी जिनस नहीं ना कैसी मु एकुटिया घरे गाइस पुओ हबा माने एमिति सब सिचुएशन एठी गाइस गिलास गुडे पड़तिला खरारे ताकू नहीं कि गाइस मां को देबी तो गाइस एबे बुढ़ी मां सेंती दादा से गाइस कथा होजिन बुढ़ी मां ये माया देखो ऋतु चिप्स खाउची कुकुरा एक्चन गाइस देखो चूड़ी देखो ये देखो गाइस चूड़ी टेक्नोलॉजी गाइस टेक्नोलॉजी गाइस एठी ऋतु देखो कुचली एक नंबर के ठिया गाइस बदमाश रे गुरु उलुलुलु এই দেখো গাইস স্ট্রেচেবল পুরি দিবা আইছা हैं तो गाइस देखबे ते बुढ़ी मां हिट माइंड हे गेले गाइस टांकी ब्लास्ट हे गेला एम्बुलेंस को बंद करो एम्बुलेंस हेलो 108 बुढ़ी मां गाइस लागी गेले गाइस बुढ़ी मां फटई देले समझ रौआ हिले लागी मन बागन गन करे आ कहतानी दबु थैंक यू पलमिया तो अखिया लगा के कियानिया के पाला सटा के तो गाइस अब खाइबा पे मु बस जाई छी सेठी गाइस बापा गाइस आज के बड़ लोक बस खाइबा पे हम गहण रे रितलिंग गाइस रितलिंग भाई चितलिंग रितलिंग हां हेलो किसको तो गाइस देखबे छुट्टी काटले गाइस एठी खरा खाउची एठी गाइस बुढ़ा बस होई छथि गाइस गाइस ऋतु देखो गाइस ये गोटे गेठिया एक नंबर गेठिया लिंगा भाई चिंगा या ना दिस गाइस लिंगा भाई चिंगा गाइस ऋतु पीटी भी ना गाल देखा पीटे देख गाल देखा पीटी भी जे गाल देखा को गाल पीटी भी
কই গলে পিটি এইটার তো হ্যাঁ কোটা পিটি তুই দেখা এইটার তো আমাকে ফোন কর দেখা দেখা আরে রোরে গাইস চুলি জ্বলিছি ভিডিও তো ফটো কি কই রেছি চুলি জ্বলিছি ঠিক আছে ঋতু গড়ি পড়বে আবার এমা গাইস ইয়ান্না দেইছি মু লেলুয়া দিস চলো তো ডডু খাবে তো ডডু আ পিটি পকোড়াটা খাই দেবা গাইস মতে এটি সমস্তে ব্লেম করছন্তি বলি কি গাইস মু পাড়িছি গাইস মু পাড়িছি বলি প্রুফ এ মতে দিও প্রুফ দে গিভ মি এভিডেন্স কুকুর যদি খাইতে আসছু গাইস এটা সত্য কথা ধর গোটে মাহলরে আমি অছে 4-5 জন অছে হেলা তা ঠিক জিতিবি ববেরা যদি গাইস তা ভিতরে কিয়ে জুড়ে পাড়ি দিয়ে গাইস আমি সন্দেহ করিবা কাকু কাকু আমক হ্যাঁ যদি গাইস কে পাড়ি দিয়ে আমি জানিবা কেমতি কে পাড়ছি বলি সেটা গাইস কে জানিবা হ্যাঁ জানি হব যদি তাকু স্ক্যান করা যাব তা পেট খারাপ আছে কি আছে ডক্টর বাবু গনে তারপরে ধরো আমি 5 জন আছি এটি গাইস আমি জানি পারিবনি কি আমার ভিতরে পারছি সিয়ে কইবা মু পারছি সিয়ে কইবা সিয়ে মু কইবা সিয়ে পারছি সিয়ে কইবা ওই পারছি তাଙ୍କ ভিতরে কনফিউজন থিব তো গন্ধ অলগা তো হ্যাঁ গাইস হ্যাঁ তা ভিতরে ইয়ে বি আছে ধরো যে যে পাড়ে এ ক্লু বি মিলি যাব কাহিকি না গাইস তা স্মেলটা গুটে প্রকার যে যেମିତି পাড়ে তার স্মেল সেই স্মেল ধর গাইস মো ভাই গুটে আছে জিতু তারপরে সে যে পাড়ে সে গাইস তার সেই স্মেলটা সেই কনস্ট্যান্ট বিগত তার কেতে এজ ହେଲା 15 হ্যাঁ তার কনস্ট্যান্ট 10 ବର୍ଷ ହେଲା কনস্ট্যান্ট গাইস সে তার সেই পাড় তো গাইস টিভি চলেলা তো গাইস আই হোপ এটা কমেন্ট গাইস মতে জনা কি ধর 3 জনଙ୍କ ভিতরে ধর মু ধর ଅଛି ইয়ে ଅଛି ଆମ 3 ଜଣ ଭିତରେ ଗାଇ ଜଣେ ପାରছি ଆମେ 3 ଜଣ কনফিউজ ଅଛି ଯିଏ ପାରছি ସିଏ ବି ଜାଣିଛି যে মু পারছি কিন্তু আমি 2 জଣ ভাবছি কিଏ পারছি ইয়ে পারছি না সিଏ পারছি সেইটা গাইস পড়াপড়িরে গাইস কিছু নাই পাড়ি চালু তো গাইস আমি ভাত তরকারি খানি গাইস ঠান্ডা রাতে গাইস খাଇବା ପାଇଁ কোন ইচ্ছা লাগে কিন্তু এতে ঠান্ডা গাইস মহাপ্রভু জগন্নাথ কৃপা করো ঠান্ডা ঠিক কম তো গাইস এটা হলা যে অদা গাইস দিদি রান্ধিলা সরি আমার দিদি তাহলে গাইস তো গাইস খাইকা সারিকে শুয়ে পড়লে গুড নাইট